बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को गांव की एक औरत की दुख भरी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और सबक आमूज कहानी है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहाड़ी इलाके के एक छोटे से गांव में साबिरा नाम की एक औरत रहती थी, जहां मिट्टी के घर और खेतों की हरियाली इसके दिल को खुशी देती थी। बचपन से ही वो मेहनती और खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन इसकी जिंदगी में मुश्किलात ने जल्दी ही अपने कदम जमा लिए। साबिरा का वालिद एक किसान था जो अपनी मेहनत से गुजर बसर किया करता था। इनकी जमीन कम थी लेकिन दिल बड़े थे। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इसकी माँ ने उसे सब्र और शुक्र की तालीम दी थी और इसीलिए इसका नाम साबिरा रखा गया था। जब साबिरा जवान हुई तो इसकी शादी पास के गांव के रहने वाले एक नौजवान हैदर से कर दी गई। हैदर एक शरीफ इंसान था, लेकिन गुर्बत ने इसकी जिंदगी को भी बोझिल बना रखा था। दोनों ने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की ठान ली और एक दूसरे का सहारा बने। शादी के कुछ ही महीनों बाद साबिरा पर मुश्किलात का पहाड़ गिर पड़ा। हैदर बीमार पड़ गया और कमाई के काबिल न रहा। इलाज बहुत महंगा था और साबिरा के पास बेचने को कुछ भी न था। इसने अपने जेवर तक फरोख्त कर दिए, लेकिन हैदर की हालत बेहतर न हुई। गांव के लोग उसे मशवरे देते रहे, लेकिन कोई भी अमली मदद न कर सका। जब हैदर का इंतकाल हुआ, साबिरा पर दुनिया ही खत्म हो गई। वो अकेली रह गई, बगैर किसी सहारे के। गांव के लोगों ने इस पर बातें बनानी शुरू कर दी। कोई कहता कि ये बदकिस्मती है, तो कोई इल्ज़ाम देता कि शायद इसने अपने शोहर का ख्याल ठीक से नहीं रखा। समाज का रवैया इसके दिल को चीर गया। गमों के इन अंधेरों में साबिरा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सिलाई कढ़ाई के हुनर को इस्तेमाल करते हुए काम शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करती, कभी कभी भूखी रहती, लेकिन इसने अपने बेटे को तालीम दिलवाने का ख्वाब न छोड़ा। इसकी माँ की सिखाई हुई दुआएं हमेशा साबिरा को साथ देती। वक्त के साथ साथ साबिरा की मेहनत रंग लाने लगी। इसने एक छोटा सा सिलाई का कारोबार शुरू किया। गांव की तमाम औरतें इसके पास काम सीखने आने लगी। इसकी जद्दोजहद और हिम्मत ने उसे इज्जत दी। इसका बेटा तालीम में कामयाब हुआ और शहर जाकर एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। साबिरा की जिंदगी की कहानी दुख और सब्र का एक ऐसा सबक है जो ये सिखाती है कि चाहे कितनी ही मुश्किलात हों, अगर इरादा मजबूत हो और दिल में उम्मीद की शम्मा जलती रहे तो कामयाबी जरूर मिलती है। आज साबिरा अपने बेटे के साथ खुश है और इसका गांव इसकी हिम्मत और कामयाबी की मिसाल देता है। साबिरा के सब्र और मेहनत की बदौलत इसका बेटा फहद एक कामयाब इंसान बन गया। जब वो जवान हुआ तो साबिरा ने इसकी शादी बहुत मोहब्बत और ख्वाबों के साथ एक खूबसूरत और खुश अखलाक लड़की आशा से कर दी। शादी के इब्तिदा दिन साबिरा के लिए खुशियों से भरे हुए थे। घर में रौनकें थी और साबिरा को लगा कि इसकी दुआएं कबूल हो चुकी है। शादी के कुछ ही महीने गुजरने के बाद आयशा का रवैया बदलने लगा। इसने घर का इंतजाम अपने हाथ में ले लिया और साबिरा को एक बोझ समझना शुरू कर दिया। पहले वो छोटे मोटे कामों पर टोकती, फिर धीरे धीरे बातें बनाते बनाते झगड़ने लगी। साबिरा ये सब बर्दाश्त करती रही, क्योंकि उसने हमेशा सब्र करना सीखा था। वक्त के साथ साथ जुल्म बढ़ता गया। आयशा साबिरा को खाने पीने की चीज़ों से महरूम रखती, कभी खाने में नमक न होने का बहाना बनाती
तो कभी कहती कि खाना खत्म हो गया है। साबिरा भूखी रहती लेकिन किसी से शिकायत न करती। वो बावर्ची खाने में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना होता वही खा लेती। अगर कोई चीज न मिलती तो पानी पी कर सो जाती। साबिरा का बेटा फहद दूसरे मुल्क में नौकरी करता था। उसको क्या पता था कि मेरी माँ के साथ इतना जुल्म हो रहा है। वो बेफिक्र था। उसको लगता था कि मेरी बीवी बहुत ही अच्छी है। वो मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती है। वो हर महीना घर पैसे भेजता था। आयशा ने गांव के लोगों के सामने साबिरा को ऐसा जाहिर किया जैसे वो एक खुदगर्ज औरत हो। लोग साबिरा पर बातें करने लगे कि बुढ़ापे में उसे सुकून नहीं मिलता क्योंकि इसकी नीयत साफ नहीं है। साबिरा को इन बातों से तकलीफ होती लेकिन वो अपनी खामोशी और सब्र का दामन न छोड़ती। एक दिन जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गया, साबिरा की तबीयत बहुत खराब हो गई। कोई उसे दवा देने वाला न था। आयशा ने उसे कमरे में बंद कर दिया। एक दिन अचानक पड़ोसियों की एक पुरानी दोस्त फातिमा ने ये सब देख लिया। उसने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की। गांव के लोग साबिरा के हक में खड़े हुए। फहद को 2 साल हो गए थे। वो घर नहीं आया था। वो जानता था कि माँ ने किस तरह अपने ख्वाबों की कुर्बानी देकर इसके लिए राह हमवार की थी। फहद का दिल हमेशा अपनी माँ के लिए धड़कता था, मगर अपनी मसरूफ जिंदगी में इसने कभी ये जानने की कोशिश न की कि इसकी माँ किस हाल में है। वो हर महीने पैसे भेजता रहा, ये समझकर कि माँ को खुश रखने के लिए यही काफी है। एक दिन फहद को फोन पर इत्तला मिली कि इसकी माँ साबिरा बहुत बीमार है। ये सुनकर फहद को जोर का झटका लगा। उसके जहन में माँ की मोहब्बत भरी आवाज गूंजने लगी, जो हमेशा कहती थी मेरे बेटे की खुशी ही मेरी जिंदगी है। फहद को एहसास हुआ कि वो अपनी माँ की असल खुशी को कभी समझ ही नहीं पाया। जब फहद गांव पहुंचा तो साबिरा कमजोर और निढाल नजर आ रही थी। उसका चेहरा किसी पुरानी किताब के बोसीदा सफ़े की तरह लग रहा था, जिस पर सब्र व बर्दाश्त की कहानी लिखी हुई थी। वो अपनी माँ के कदमों में बैठ गया और इसकी आंखों में आंसू भर आए। फहद ने जब आयशा से माँ की बीमारी की वजह पूछी तो इसने टाल मटोल से काम लिया, लेकिन गांव की बुजुर्ग औरतों ने सब हकीकत खोल दी। उन्होंने बताया कि आयशा माँ को भूखा रखती थी और बीमार होने पर इसने कोई दवा तक न दी। फहद का दिल गम व गुस्से से भर गया। उसने फौरी आयशा को सामने बुलाया और गुस्से से कहा, ये क्या हालात हैं माँ की? आप तो हमेशा कहती थी कि मैं माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ। यही ख्याल रखा है आपने। आप निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। मुझे गांव वालों ने सब बता दिया कि आप माँ का कितना ख्याल रखते थे और माँ के साथ आपने कैसा सलूक किया। फहद अपने माँ का हाथ चूमने लगा और कहने लगा, माँ मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने आपको इसके हवाले किया। मुझे क्या पता था कि ये ऐसी धोखेबाज निकलेगी। ये तो मुझे फोन पे हमेशा कहती थी कि मैं माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ। वो माँ के पैरों पर गिड़गिड़ा कर रोने लगा और अपनी माँ से माफी मांगने लगा और कहने लगा, माँ मैं तो अब आ गया हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। फहद को माँ की ये हालात देखकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं आ रहा था। वो माँ से रोते रोते कहने लगा, माँ मैं आपको फिर से वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसे आप पहले थी। फहद ने साबिरा को एक नए डॉक्टर से इलाज करवाया और खुद अपनी माँ की देखभाल शुरू की। वो दिन रात माँ के पास बैठता और उसे वक्त पर खाना और दवाई खिलाता।
وہ اپنی ماں کے ساتھ وقت گزار کر سکون پاتا۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک رفاہی ادارہ بھی کھولا تاکہ کوئی اور ماں ایسی اذیت نہ جھیلے۔ کچھ ہی دنوں بعد فہد کی محبت اور دیکھ بھال نے صابرہ کی صحت کو بہتر کر دیا۔ اب گھر میں پہلے کی طرح اسی طرح سکون لوٹ آیا۔ اس نے اپنے ماں کو ساتھ لایا اور پھر سے اپنے گھر پر واپس آ گئی۔ صابرہ سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی ماں مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، آج کے بعد میں آپ کی خدمت کروں گی۔ اور فہد سے بھی معافی مانگنے لگی، کہنے لگی ایک بار مجھے معاف کر دو اور مجھے اس گھر میں رہنے دیجیے، اور کہنے لگی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میری کوئی شکایت آپ کو نہیں آنی چاہیے۔ اب عائشہ نے بھی اپنے رویے کو بدل لیا تھا اور صابرہ کے ساتھ اب نرمی اور محبت سے پیش آنے لگی۔ صابرہ نے سب کچھ معاف کر دیا کیونکہ اس کے دل میں صرف صبر اور درگزر کی جگہ تھی۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے صابرہ کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، اب اس کی قربانیوں اور ہمت کی مثال دینے لگے۔ فہد نے اپنی ماں کے نام سے ایک چھوٹا سا اسکول بنوایا جہاں گاؤں کی ہر لڑکی کو تعلیم دی جاتی تھی۔ اس نے ہر تقریر میں اپنی ماں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میری ماں نے اپنے صبر سے مجھے زندگی جینا سکھایا ہے، مجھے آج میں جو بھی ہوں وہ میری ماں کا دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ صابرہ کی زندگی میں خوشحالی لوٹ آئی تھی، لیکن زندگی کے امتحانات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک دن اچانک صابرہ کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا وقت قریب ہے۔ فہد اس کے پاس بیٹھا آنسو بہا رہا تھا اور عائشہ بھی اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ صابرہ نے اپنے کمزور ہاتھ سے فہد کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا، زندگی کا سب سے بڑا خزانہ صبر اور معافی ہے۔ اگر زندگی میں کبھی کوئی دکھ دے تو بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دینا۔ اللہ سب دیکھتا ہے اور وہی سب سے بہتر انصاف کرتا ہے۔ پھر عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے صابرہ نے مسکرا کر کہا، بیٹی، میری زندگی کا سبق یاد رکھنا، ماں باپ کے دل میں صرف اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اسے سدھارنے میں دیر نہ کرنا۔ ماں باپ کا دل بڑا ہوتا ہے لیکن زندگی کی مہلت مختصر ہوتی ہے۔ صابرہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے صبر عطا کیا اور اس کے بیٹے کو نیک راہ پر لایا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اس نے سکون کے ساتھ اس دنیا سے رخصت لے لی۔ صابرہ کی موت نے فہد اور عائشہ کی زندگی کو بدل دیا۔ فہد نے اپنی ماں کی نصیحتوں کو ہمیشہ یاد رکھا اور اس کے نام سے کئی فلاحی کام جاری رکھے۔ وہ اپنے بچوں کو اپنی ماں صابرہ کی کہانیاں سناتا اور بتاتا کہ صبر اور معافی کی طاقت زندگی میں کیا رنگ لاتی ہے۔ صابرہ کی کہانی اس سچائی کا درس ہے کہ زندگی کے امتحانات میں سب سے بڑا ہتھیار صبر اور معافی ہے۔ دنیا کا مال و دولت وقتی ہے، لیکن دل کا سکون وہی لوگ پاتے ہیں جو دوسروں کو معاف کر کے اپنی روح کو آزاد کرتے ہیں۔ صابرہ کی یادیں آج بھی اس کے بیٹے کے دل میں روشنی بن کر زندہ ہیں اور اس کی دعاؤں کا سایہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، دعا کی طرح یہ بھی قبول ہوتا ہے۔ یہ شعر اس کی کہانی کی حقیقی عکاسی کرتا ہے جس میں صبر نے نہ صرف اس کے بیٹے کی زندگی کو سنوارا بلکہ پورے گاؤں میں معافی اور محبت کا پیغام پہنچایا۔ لوگ اس کی مثال دینے لگے اور جھگڑے ختم کرنے کے لیے صلح کی راہ اپنانے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ صابرہ کی روح فہد کے کردار میں زندہ ہے اور اس کی دعاؤں کا سایہ آج بھی اس کے فیصلوں میں جھلکتا ہے۔ فہد نے گاؤں کے مرکزی چوک پر ایک تختی نصب کی جس پر لکھا تھا، صبر کرنے والا
دنیا میں جیتا ہے، لیکن معاف کرنے والا آخرت میں۔ یہ تختی اس یادگار کا حصہ بن گئی جہاں لوگ صابرہ کی عظمت اور محبت کی کہانیاں سننے آتے تھے۔ جب بھی فہد کو ماں کی یاد آتی، وہ ان کی کہی ہوئی باتوں کو دہراتا اور اپنے دل کو سکون دیتا، اور اپنی ماں صابرہ کا یہ شعر کہتا: صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، دعا کی طرح یہ بھی قبول ہوتا ہے۔ یہ شعر اس کی کہانی کی حقیقی عکاسی کرتا ہے، جس میں صبر نے نہ صرف اس کے بیٹے کی زندگی کو سنوارا بلکہ پورے گاؤں میں معافی اور محبت کا پیغام پہنچایا۔ صابرہ کی کہانی میں چھپی تعلیمات ہمیں صبر اور معافی کی عظمت کا درس دیتی ہیں۔ معاف کرنے والوں کو اللہ اپنے خاص فضل سے نوازتا ہے اور ان کے روح کو سکون بخشتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر کی دولت عطا فرمائے، دکھوں میں ہمت دے اور دوسروں کو معاف کرنے کا حوصلہ نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید اسی طرح کے سبق آموز اور دلچسپ سٹوریز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔